Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning. How are you today? I hope all of us are fine. Oke, ketemu lagi sama Mem Ana di Daring Bahasa Inggris kelas 8. Today we are going to discuss about chapter 7. My uncle is a zookeeper. Ya, bab 7, paman saya adalah petugas penjaga kebun binatang. We will learn to communicate states and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Oke, silakan dibuka buku paket kamu ya. Page 86. Ada yang tahu gambar apa ini? Yes, that's right. Zoo. Kebun binatang. Ada yang pernah berkunjung ke kebun binatang? Oke, banyak ya. Di gambar ini coba lihat, ada gambar apa aja binatangnya? Oke, good. Bear, beruang. Tiger, harimau. Oke, monkey, monyet. Elephant, gajah. And deers, rusa. Very good. Now, let's see on page 88. Kita baca ya, ada 4 gambar di sini tentang hewan, kita bahas ya. Elephants are the heaviest land animals. Gajah adalah hewan darat terbesar atau terberat. They are also intelligent and have good memories. Mereka juga pintar dan punya memori atau pengingatan yang baik. Most of them live in Africa and Asia. Kebanyakan dari mereka hidup di Afrika dan Asia, such as in Lampung in Indonesia, seperti di Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm. Mereka menggunakan belalai panjang mereka hampir seperti lengan. To put food and water in their mouths. Untuk meletakkan makanan dan minuman di mulut mereka. Ya. They eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tanaman. Okay, the second picture. Tigers are the biggest of all cats. Harimau adalah jenis kucing-kucingan terbesar. They live in the grasslands and forests. Mereka tinggal di daerah yang berrumput atau rerumputan dan juga hutan. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. Nah, tubuh mereka ini kan warnanya oranye dan belang-belang hitam. Nah, ini bagus sekali untuk kamuflase atau menutupi tubuh mereka ketika mereka berburu. They love meat to eat. Mereka suka makan daging. The third picture. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Jadi bears atau beruang ini punya bulu yang tebal untuk melindungi tubuh mereka dari cuaca dingin. Most of them live in northern parts of the world. Kebanyakan dari mereka hidup di daerah utara di dunia. They are large and powerful. Mereka itu besar dan kuat. They have a good sense of smell. Penciuman mereka bagus. Some of them eat meat. Beberapa dari mereka makan daging. And some of them eat honey. Dan beberapa dari mereka makan madu, ya. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Di musim dingin, beberapa beruang mencari tempat yang nyaman untuk hibernasi. Ada yang tahu? Ya, hibernasi itu mereka makan banyak ya di musim dingin, kemudian mereka tidur. Setelah musim dingin selesai, mereka baru bangun. Now, monkeys are clever mammals. Monyet adalah hewan mamalia yang pintar that can solve problems and hold things in their hands. Yang bisa memecahkan masalah dan memegang benda-benda di tangan-tangan mereka. They live in groups called troops. Mereka hidup atau tinggal di kelompok yang disebut troops, pasukan. Monkey eat plants. Monyet makan tumbuhan. Birds eggs. Burung ya, telur-telur burung. Some small animals, beberapa hewan kecil ya. And insects dan serangga. Most of them live in the forest. Beberapa dari mereka atau kebanyakan dari mereka tinggal di hutan. Nah, sekarang ya kita lihat LKPD latihan kita hari ini. Ini ya.
Complete this table based on the text. Jadi lengkapi tabel berikut berdasarkan teks yang Mem jelaskan tadi. Elephants ya, ini animals, nama hewannya. Elephants, gajah. Habitatnya Afrika and Asia, tinggalnya ya. Food, makanannya grass and plants, rumput dan tanaman. Activity, kegiatannya use their long trunks to put food and water in their mouths. Jadi kegiatannya menggunakan menggunakan belalai panjang mereka untuk meletakkan makanan dan minuman dalam mulut mereka. Karakteristik ciri-cirinya mereka itu heaviest land animals, hewan darat terberat. Oke, nah tigers, harimau, bears, beruang, and monkeys, dan monyet. Nah tadi sudah ada kan data-datanya berdasar teks. Nah silakan kamu isi di masing-masing kolom. Paham ya? Activity 2. Find 3 different animals around you and write in this table. Cari 3 hewan di sekitarmu dan tulis di tabel ini. Ini sudah ada contoh soal. Rabbits, kelinci. They live in burrow, they eat carrots, they hop. Rabbits are tame animals, they have 2 long ears. Untuk nomor 2 dan 3 silakan isi sendiri. Terserah, misalnya di tempat kamu ada kucing, anjing, burung, silakan tuliskan di sini. Ya, seperti yang tadi. Dan yang terakhir, activity 3, complete the following sentences with the correct be. Nah, menggunakan to be atau kata kerja bantu menggunakan am, is, atau are. Sudah pernah kita bahas, kalau am itu untuk subjek I am, is itu he, she, it singular, ya. Kemudian are itu untuk you, they, we plural. Number 1, my mother bla 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 a teacher. Nah, my mother isinya apa? Am, is, atau are. Silakan dikerjakan di buku latihan. Kumpul di classroom, jangan lupa ya, kumpulnya tepat waktu. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.